नमस्कार बंधुगण, आज राशिफल भिडियो आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। तेबे प्रत्येक दिन एहिभଳି राशिफल जानिबा पाई वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब मध्य करी दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट मध्य करी दियंतु, जहा द्वारा आमे अपलोड करुतबा प्रत्येक वीडियो आपण सर्वप्रथमे देखि मध्य पारिबे। तेबे एही भिडियो रे मेष ठारू मीन पर्यंत राशिफल विषय रे जणाइबु। तेबे आजिर दिनटी आपणकर केमिति कटिबो एही भिडियो माध्यमरु जानि मध्य पारिबे। तेबे चलंतु राशि चक्र रे थिबा 12टी राशिर राशिफल उपरे नजर पकाइबा। आज मिथुन राशिर खातबार अटे। आज बोइती कखारु न खाइले भल एवं राति 8:45 पर पोटल न खाइले भल। मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक सहकर्मी मानक सह वाद विवादर अवसान घटी कर्म क्षेत्र में प्रशंसा मध्य पाइबे। पारिवारिक समस्या सत्वे शांति विराजमान करिब। दाम्पत्य जीवन आपणकर सुखमय हेब। शत्रु मानक उपरे नजर न रखिले आपण आज क्षति पड़ी मध्य पारंती। जगह जमी उच्च स्तरीय वाहन आदि आज क्रय न करिबा मध्य उचित। खाद्य प्रयोग प्रति विशेष ध्यान दे व्यायाम करिबार आवश्यकता मध्य अछि। स्वास्थ्य पई सतर्क रहिबा उचित। प्रतिकार स्वरूप पुआ और पारा को चाउल खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक समस्त कार्य शुभ फल प्राप्ति हेब। पारिवारिक जीवन में आय वृद्धि हेबा फल पुराना समस्यार आज समाधान मध्य होई जीव। सामाजिक पतियार अमलिन रहिबा फल अचानक धन प्राप्ति हेब। कर्म क्षेत्र में उन्नति करने सह उपरिस्थ अधिकारी कृपा लाभ करिवे। व्यावसायिक सफलता मिलवा सह आशातीत लाभ पाइबे। समस्तकर पूर्ण सहयोग पाई उत्तम रोजगार मध्य करि पारिबे। प्रतिकार स्वरूप गंगाजल टिकिए सेवन करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक वरिष्ठ व्यक्ति प्रेरणा एवं आर्थिक सहायता उत्साह वृद्धि पाइब। पारिवारिक जीवन आनंदमय हेबा सह दाम्पत्य सुखरे सुखी मध्य हेबे। शिल्प वाणिज्य परिवहन व्यवसाय एवं निर्माण क्षेत्र में उन्नत मानर फल पाइबे। विरोधी माने दूरेई मध्य जीवे। क्षमता शक्ति बल निजर समय मध्य बिताइबे। बंधु मित्र मानकठारु साहाय्य सहयोग पाई आर्थिक समस्या आपणकर दूर मध्य होई जीव। प्रतिकार स्वरूप माँ बापा और गुरुजन को प्रणाम करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक गुरुजन मानकर आदर पाइबा सह परिवार मध्य मुख्यता लाभ करिवे। वाद विवाद परीक्षा प्रतियोगिता मालिक मोकदमा और साक्षात्कार उच्च प्रशंसित हेबे। आर्थिक दिगर उन्नति हेले मध्य व्यय भार आपणकर वृद्धि पाइब। सतर्कता अवलंबन न कले कौनसी भूल काम आपण आज फसी मध्य जीवे। आपण लोकों मध्य कहीं क्षयक्षति घटाइबार उद्यम मध्य करि पारंती। प्रतिकार स्वरूप गोमाता को किसी खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक व्यवसाय अचानक धन प्राप्ति हेबा सह मान सम्मान आपणकर वृद्धि हेब। नूतन आशा और ऊर्जा द्वारा जेकोसी प्रतियोगिता को स्वीकार करने प्रस्तुत रहिबे। पर एक शत्रुता थिले मध्य आशा करितिबा कामटी संपन्न मध्य करि पारिबे। धर्म कार्य प्रति मन मध्य बढ़ाइबे। परिवहन क्षेत्र में समस्या आपणकर आज समाधान मध्य होई जीव। जेते समस्या लागिले मध्य काम को आपण आज अवहेला करिबे नाही। प्रतिकार स्वरूप भोकिले लोकों को निराश करंतु नाही, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक बंधु को देइतिबा प्रतिश्रुति रक्षा करिबा फल मन भल रहिब एवं तांको कार्य रे व्यस्त मध्य रही पारंती। पारिवारिक काम को श्रृंखलित मध्य करिवे। आंतरिक उत्साह वृद्धि हेबा फल व्यवसाय क्षेत्र समस्या को समाधान करी मान सम्मान मध्य पाइबे। बहुत दिनरू जो काम पाई चिंता करुथिले ताहा अल्प प्रयास रे आज पूर्ण मध्य होई पारे। नुआ लक्ष्य पूर्ण करिबा पाई समय निर्धारित मध्य करि पारिबे। प्रतिकार स्वरूप दही मिठा खाई घर बाहरंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। तुलाराशि व्यक्तिविशेष मानक नूतन बंधुक जोगे पट परिवर्तन घटी अशांति और विशृंखलार मुक्त हेबे। आपण लोकों सहयोग वृद्धि पाइब एवं कम परिश्रम आशाजनक फल प्राप्ति मध्य हेब। व्यवसाय जेते परिश्रम करिवे सेते अधिक लाभवान मध्य हेबे। शत्रुपक्ष दुर्बल होई गोड़ टाणिबार प्रचेष्टा आरंभ मध्य करि पारंती। शत्रु माने षड्यंत्र करी क्षति करिबा पई चेष्टा मध्य करि पारंती। प्रतिकार स्वरूप कुकुर को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब।
ବିଚାର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଲୁହା କାଠ କୋଇଲା କଳ କବ୍ଜା ବ୍ୟବସାୟରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କର ଆଜି ମିଳନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅଧା ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ନିଜର ଚତୁରତା ଏବଂ ବିବେକ ହେତୁ ସମସ୍ତ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ବିଦ୍ୟାର ଉନ୍ନତି ହେବାରୁ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ସମାଜ ସେବାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ରାଜନୀତିରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷପ୍ରଦ ହେବ। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଆଶା ଉଜ୍ଜଳ ମଧ୍ୟ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ମିତ୍ରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସେବକ ଓ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହାୟତା ମିଳିବା ଫଳରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରି ଯାଇ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବ। ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସହ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଶତ୍ରୁ ନାଶ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ମିତ୍ର ଲାଭ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପୂରଣ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମା ବାପା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଫଇସଲା ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଦିନର ଅଭିଳାଷା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାତନ ବାଣିଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରିବେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରି ଯିବା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରିବେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଟିକିଏ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାରବାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବାର ମନ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ଓ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧନର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିଜନ ଓ ସାଧୁଜନ ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ମନୋଯୋଗ ଦେବେ। ବାହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପଦରେ ଆପଣ ଆଜି ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।